good morning and welcome back to my YouTube channel Hanan Vlogs. तो आज हल Sunday और इतना गई आसो तेजपुर और तेजपुर पर जाम ढेकियाजुली माने अलप काम एटा आछे सो हेतु कारणे गई आसो और मोर लगत सादिक आछे আজি और माने माइक तो कि होइसे माने प्रॉब्लेम হৈ গৈছে माइक तो आহি গৈছিল 19 तारिखे কিন্তু ट्राइपड तो आना नाছিলে सो आगर जे पुराना ट्राइपड आছিলে मोर सो हे ट्राइपडत माने किबाके एडजस्ट करिसो अलप माने फेविक्विक लगाई पेलाय ताते अलप एडजस्ट करी एतिया माइकर क्वालिटी तो केनेको आहि आछे हेतु कबो और फाइनल जितो सेटअप हबो हे फाइनल सेटअप तो हबो हे मोर नतुन ट्राइपड आहिले हे नतुन ट्राइपडत फाइनल सेटअप तो करिम एतिया यात जस्ट आजिर कारणे आजिर ब्लगटोर कारणे माने एखिनि करिसो और काली आहिबो ट्राइपड तो আজি हर कथा आছিলে किन्तु नाहे कुरियार ब्लग কৈছে काली आहिबो सो हबो एको ना एतिया जाओ और आपनलोके मजाके भिडिओটো চাই থাকিব गाइस एटो नतुन ब्रिज হৈ আছে আৰু এটা দলং এটো আৰু 2 বছৰ মান লাগিব সাকে মানুহে কাম কৰি আছে সাক নাই পিনে এইটো আৰু 2 বছৰ মান লাগিব পুৰা তেতিয়া পুৰা সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু আপোনালোক আহিব আৰু পুৰা মজা লৈ যাব তেতিয়া আৰু গাইস যদি এটো সিধা ৰাস্তা দি এই পিনে যদি যায় এই পিনে গলে ডাইৰেক্ট 5 মাইল হৈ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी যাব পাৰিব এটো ৰাস্তা দি গলে डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तो आमी माने গৈ থাকো তাত কাম থাকে আমাৰ তো ধৰক মাহেকত এবাৰ যোৱা থাকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত তাত আমি মানে এটো ৰাস্তা দি আইছিলো কিন্তু এই উল্টা ফালে গুছি গৈছিলো এটা এটো ৰাস্তা দিহে যাব লাগিব এটো সিধা ৰাস্তা গলে মানে লখিমপুৰ যাব পাৰিব আপাৰ আসাম এটো ৰাস্তা দি আৰু এটো গলে গুৱাহাটী ঢেকিয়াজুলি হৈ গুৱাহাটী চলো और गाइस इतना जाम ढेकियाजुली सो ढेकियाजुली यार पर आरो 15 किलोमीटर मिशन सारियार पर आहिलो 15 पर बेसी हो ना 18 किलोमीटर मान हबो एतिया मिशन सारियार पर यालके आहिलो और यार पर पिছত इतना जाम ठेलामारा पार होई तार पिছত ढेकियाजुली सो भिडिओটো চাই থাকিব बहुत दूर আছে और सादिक আছে और याते गाड़ी पूरा नॉन स्टॉप 70 किलोमीटर ऊपर चलिছে नॉन स्टॉप डिस्कवर सो मजा तो इतना गाड़ी को अलग जिरनी दी लो और इंजिन तो अलग ठंडा हो लग आम गई आसो और अपने भिडिओ एकदम फुल भिडिओ चाई थी और इतना चिप्स लो दुटा एट सादिके खाई दिले और ये पानी आसे इते आसो पूरा चाक ना गाड़ी नॉइस माने बहुत सेउजिया पथार गाइस तो आही फाइनली पाई गलो ढेकियाजुली सो एटो जगार नाम ढेकियाजुली और आगत तो ढेकियाजुली पार हो आहिलो आमी एटो जगह कि बेलेग नाम एटा কৈছিলে सो ताते सो ढेकियाजुली पार हो एतिया याते आइसिलो माने सेकेंड हैंड डिलारत बाइक এখন চাবলে और बहुते কৈছিলে মোক যে बाइक এখন লাগে মানে পুराना सेकेंड हैंड बाइक দেখাব লাগে ভাল ভাল তো আৰু ময়টা বিচাৰি আছো ভাল বাইক তো ইয়াতে আহিছো এটো ডিলাৰত আহিছিলো A few moments later या গৈ আছো টাকলা পাহাৰত একদম পাক না জানে অৱস্থা टाकला पहाड़ एकदम व्यू पॉइंट जाम व्यू पॉइंट सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी गाइस सब किमान दूर डायरेक्ट पहाड़ৰ ওপৰ এনেকা হে डायरेक्ट এটো আৰু অলপ যাব লাগিব ও ভাই কোত উঠাই দিলো বাইক নমোৱা সময়তহে গম পাম না আৰু গাইস আহিলো ইয়াতে টাকলা পাহাৰত বহুত কষ্ট হৈছে ইয়ালৈকে অহা সাদিক আছে আৰু দেখাই আছো এতিয়া মজা ভিউ পয়েন্ট তো ভিডিওটো হেতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই কৰি দিয়ক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটো ভিডিও শেয়াৰই কৰিব প্লিজ এইটো ভিডিও কমসে কম শেয়াৰ কৰক তো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়া গৈ আছো ভিউ পয়েন্ট নিকো ভাই শেক্স দা হিয়তো আইছিলে ইয়াত তেতিয়াৰ পৰা মই ভাবি আছিলো যে ইয়াত আহিম কিন্তু অহা নহল যোৱা বছৰত কিন্তু এইবাৰ আহিলো ফাইনালি সো ভাল লাগিছে জায়গা বিনাশক सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं गाइस ইয়ালৈকে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কালি ট্ৰাইপড আহিব
সো ট্ৰাইপড আহিলে তাত একদম পুৰা ফিক্স এডজাষ্ট কৰি লম তেতিয়া আৰু মজা পাব সাউন্ড কোৱালিটি কেনে পাইছে হ'ব পাৰে অলপ বেয়া হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম কিন্তু মানে কিয় এইটো মানে মোৰ এইটো ট্ৰাইপডটো ইমান ভাল নহয় আৰু প্লাস আজি বহুত ভাগৰ লাগিছে ইমান ভালকে ভিডিওটো বনাব পৰা নাই সো যিমানখিনি হৈছে এইখিনি আজি অলপ এডজাষ্ট কৰি লওক আৰু মজা ভিডিও পাব সো আজিলৈ মানে টাটা বাই Hey guys, what? Ay, mic lagay sino do? Oh,